रसूलों का कीदा उसका दूसरा हिस्सा और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अदल मुतलक बाप की दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये रसूलों का कीदे यानी कि अपोस्टल क्रीड का दूसरा आर्टिकल है। इस दूसरे हिस्से में 8 अल्फाज हैं जिन पर गौर करना जरूरी है ताकि पूरे तौर पर हम इस मतलब को समझ सकें। पहला लफ्ज है इकलौता बेटा। इसका मतलब है कि अजली, जाती और हकीकी खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और इस सूरत में बेटा है जिस तरह हम उसको कलमतुल्लाह कहते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दीगर अंबिया की तरह खुदा का कलाम लाया, बल्कि इस तरह से वो खुद अपनी जात में खुदा का अजली और दर हकीकी खुदा का कलमा है। जब आम तौर पर मसीहों को खुदा के बेटे कहा जाता है तो ये फर्जंदियत सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से है, और ये कुफ्र की बात है कि अगर कोई ये कहे कि मसीह बहुत से बेटों में से एक है। नहीं, जब मसीहत में लफ्ज खुदा का बेटा इस्तेमाल होता है, अगर कोई शख्स जिस्मानी ख्याल से ये नहीं बल्कि सोचता है, बल्कि जाती या रूहानी नुक्ते निगाह से इस बात को समझना चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है रूहानी तौर पर, शख्सी तौर पर नहीं। दूसरा लफ्ज है हमारा खुदावंद। जब कभी एक ईमानदार ये लफ्ज अपने अकीदे में कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो दिन ब दिन यीशु मसीह के हक और इख्तियार को अपने ऊपर ले लेता है, यानी वो अपनी जान पर पाबंदी आयद करता है। कोई सच्चा मसीही मसीह खुदावन की तालीम और अहकाम से बेपरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हर घड़ी जिंदगी भर मौत तक उसका खुदावंद है। वो हमारा खुदावंद है, वो मेरा खुदावंद है, वो हम सब का खुदावंद है। तीसरा लफ्ज रूहुल कुद्स की कुदरत से। जब हमारा खुदावंद खास रूहुल कुद्स की कुदरत से इस दुनिया में आया तो 2 बातें उसमें नजर आती हैं। इलाही जात की तौलीद जिस्मानी नामुमकिन है, क्योंकि खुदा रूह है न कि जिस्म। इसलिए फौकल फितरत तरीके पर मसीह खुदावन बीबी मरियम के पेट में पड़ा, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर फौकल फितरत तरीके से मसीह खुदावन मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा। जब मसीह खुदा की कुदरत से इस तरह पैदा हुआ तो इसमें इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं था, इसलिए किसी को इस शक की गुंजाइश नहीं तो मसीह खुदावन सचमुच खुदा में से निकल कर आया है या नहीं, क्योंकि यह अमर साफ आया है, क्योंकि उसकी पैदाइश इंसानी तवस्सुत से बईद है और नहीं इंसान की वहां तक रसाई हो सकती है। यह फकत परवरदिगार आलम का काम है। चौथा लफ्ज, इस अकीदे में खुदावंद यीशु मसीह के अलावा 2 और शख्सियतों का जिक्र भी आता है, मुकद्दसा मरियम और पैंतुस पिलातुस। मुकद्दसा मरियम का जिक्र इसलिए आया है कि कोई ये ख्याल न कर सके कि यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम से पैदा नहीं हुआ और ये एक फर्जी कब्जा है, फर्जी ये किस्सा है, और इसीलिए नाकाबिल एतबार है, इसलिए कि ये हम फर्ज करते हैं ये कहानी है। लेकिन ये नाम जाहिर करता है कि ये एक हकीकत है,
کیونکہ اب کنواری کا نام، خاندان، جگہ اور وقت معلوم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے پینتوس پیلاطس رومی حکومت کی طرف سے یہودیہ میں بطور ایک افسر حکمران مقرر تھا، اور تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی عدالت میں خداوند یسوع مسیح کا مقدمہ پیش ہوا۔ یعنی یہ تمام تر باتیں واقعات پر مبنی ہیں، وہ سچے تاریخی اور حقیقی واقعات ہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرضی قصے کہانیاں ہیں یا فرضی واقعہ ہے۔ پانچواں لفظ دفن ہوا۔ یہاں پر یہ تاکیدن آیا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح نہ صرف مصلوب ہوا بلکہ مر بھی گیا، وہ دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا، تاکہ کلیسیا میں شک پیدا نہ ہو کہ وہ مرا نہیں، وہ سچ مچ مر گیا۔ کیونکہ وہ نہ صرف مر گیا بلکہ اعلانیہ دفن بھی ہوا، کیونکہ اگر وہ مر نہیں گیا ہوتا تو پھر وہ خود پھر زندہ بھی نہیں ہوا، تو جو مرا تھا اسے ہی دفن کیا گیا، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اسے دفن کیا گیا، اور وہی لوگ ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہوا۔ اگر وہ زندہ نہیں ہوا تو کلیسیا کا ایمان غلط اور بے فائدہ ہے، تو پھر کلیسیاؤں کی تاسیس کیسے ہوئی؟ اسی لیے تاکیدن یہ لکھا ہے کہ وہ دفن بھی ہوا۔ چھٹا لفظ دیکھیں، تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ مسیحیت کی تمام سچائی، حقیقت، ایمان اور امید خداوند یسوع مسیح کے پھر جی اٹھنے پر مبنی ہے، اور دو باتوں پر خاص طور پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح خود بخود جی نہیں اٹھا، مگر اس نے صلیب پر جان دیتے وقت فرمایا تھا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ تو جب وہ پھر زندہ ہوا تو خدا نے اس کو جلایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی مہر خداوند یسوع مسیح پر کر دی کہ وہ بالکل سچا ہے، اور اس میں گناہ، جھوٹ اور غلط باتیں بھی نہیں، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی جھوٹے اور بھٹکے ہوئے کو اس طرح زندہ نہیں کرتا۔ اب ہم مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اور زندہ ہونے کے سبب بغیر کسی شک کے اس کے کلام اور کام پر کامل بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو بے شک یہ خدا کا ہی کام اور کلام ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جس طرح وہ پھر جی اٹھے گا، اس طرح وہ سب ہی اپنے وقت پر جی اٹھیں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ کی زندگی کے وعدہ کر سکے اور اس طرح اعلانیہ ان باتوں کو کرے۔ ساتواں لفظ، مسیح خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ مسیحیت میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ خدا کسی انسان کی طرح کسی تخت پر بیٹھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بادشاہ ہے، ہی از کنگ، لارڈ آف لارڈس۔ اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کے دہنے طرف بیٹھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس کو اختیار بخشا ہے۔ جس وقت ہمارا خداوند آسمان پر جانے کو تھا، اس نے خود فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ خدا نے مسیح کو اس وقت تک اختیار دیا ہے جب تک وہ تمام دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ کر دے۔ اس لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا سے فرماتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر ایک مسیحی کا یہ ایمان ہے کہ کلیسیا کا ایک زندہ اور طاقتور مالک ہے جو اپنی امت کا ہر حال اور ہر جگہ میں رکھوالا ہے۔
8वां लफ्ज इस दूसरे आर्टिकल का, मसीह अदालत के लिए फिर आएगा। अदालत का ये मतलब नहीं कि हमारे खुदावन के हाथ में तराजू है या तलवार है जिससे वो नेक व बद के अमाल तोलता है या उनको सजा देने के लिए तलवार हाथ में लिए है, बल्कि मसीही ईमान और उम्मीद की अदालत करेगा, खा वो हकीकी हो खा नकली। क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावन तो कहते हैं मगर खुदा के पैरो नहीं। बहुत से लोग ईमान का इकरार जबानी तो करते हैं लेकिन उनके दिल ईमान से दूर है। बहुत से लोग मसीह को निजात दहिंदा तो कहते हैं मगर उनका भरोसा अपने अमाल पर होता है। खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि हकीकी और नकली साथ ही रहेंगे लेकिन अदालत के वक्त जुदा किए जाएंगे। हम इस दूसरे आर्टिकल को जब 8वें लफ्ज का मुताला हमने किया तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, जब एक मसीही अपने ईमान के मुतल्लिक़ सोचता है तो अकीदे के यानी कि रसूलों के अकीदे के दूसरे हिस्से से उसको मालूम हो जाता है कि खुदा ने किस तरह शुरू से आखिर तक यीशु मसीह में एक कामिल और पुख्ता बुनियाद डाली है। अपनी ख़ास कुदरत कामिला से यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और उसके वसीले से हमारी निजात के लिए अपने आप को ज़ाहिर किया। फिर मसीह को मुर्दों में से उठाया ताकि उसका काम मुकम्मल हो, बल्कि उसको आसमान पर उठा दिया और सब चीज़ों पर इख्तियार बख्शा। तो हर शख्स जो अपना सर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर खुलूस नियत से झुकाता है वो जानता है कि मेरी हमेशा तक सलामती है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।